Karma hianati Indonesia, Tesla tak laku sampai banting harga, perusahaan berantakan segera gulung tikar. Kalau Tesla kami ada NDA, jadi kami nggak bisa buka, tapi yang saya bisa pastikan kami sih masih berbicara dengan Tesla. Jadi berapa dekat sih Pak? Kenapa? Berapa dekat kemungkinan Tesla? Saya tidak mau, tapi ya intinya kemarin masih bicara, nanti ya minggu depan kami masih bicara lagi. Mobil ini Mbak, yang menarik adalah investasi ini sebesar 142 triliun atau 9,8 bilion US dollar. Ini adalah investasi yang terbesar bagi pemerintah Indonesia pasca reformasi. Ini insya Allah kita adalah yang pertama, salah satu yang pertama di dunia Mbak. Jadi tambangnya, smelter, smelting, proporsor, cathode, mobil, baterai sel, sampai recycle-nya. Tetapi kalau untuk pabrik baterainya saja, itu di Asia Tenggara kita pertama. Ini juga bukan jumlah yang sedikit, 142 triliun rupiah kalau di dolar. Sahabat Bagi Media, sepertinya perusahaan yang telah mengkhianati Indonesia akan gulung tikar. Pasalnya, produksi mereka tidak ada yang bisa terjual dan rantai pasok bahan baku pembuatan EV baterai mereka segera terhenti. Perusahaan Tesla milik Elon Musk sedang terkena musibah yang besar. Mereka bisa buat jutaan mobil listrik, namun tidak ada yang mau membelinya. Rame-rame seluruh perusahaan mobil listrik menyerang kebijakan Tesla yang terlalu memikirkan perusahaan mereka sendiri. Perusahaan milik Elon Musk ini sepertinya terkena imbas karena telah mengkhianati Indonesia dan justru berinvestasi ke Malaysia. Tesla menciptakan perang harga dengan memberi diskon besar-besaran untuk unit mobil listrik mereka. Tindakan ini cukup mengguncang industri mobil listrik selama beberapa bulan terakhir. Namun, meskipun baru-baru ini banting harga lagi, mobil mereka tetap tak laris. Pakar Morgan Stanley mengatakan strategi tersebut berumur pendek, terutama di medan pertempuran kendaraan listrik dengan China. China pasti akan memenangkan mobil listrik karena mereka menjualnya dengan lebih murah. Diketahui bahwa Elon Musk sebagai pemilik Tesla telah memangkas harga kendaraannya di China selama berbulan-bulan. Pemotongan tersebut sebagian besar merupakan langkah strategis yang pada awalnya membantu Tesla menompang permintaan di tengah meningkatnya persaingan. Sayangnya, penurunan harga mobil Tesla baru-baru ini tak mendapat hasil sebaik diskon sebelumnya. Banting harga yang dilakukan Tesla juga membuat pembeli awal geram. Mereka menuntut pengembalian uang untuk selisih harga dari saat mereka membeli mobil beberapa minggu atau bulan sebelumnya dengan harga yang lebih tinggi. Perkiraan Morgan Stanley, pasar mobil China menyumbang 30 hingga 40% dari profitabilitas Tesla. Persaingan terbesarnya di sana. BYD juga memberikan harga diskon. Tapi memudarnya reaksi terhadap hal tersebut menandai klimaks lain dari pertarungan harga antara produsen mobil listrik. Perang harga serupa sedang terjadi di Amerika. Tesla melakukan langkah serupa di AS pada awal tahun dengan pemotongan hingga 20% pada sedan model 3 dan SUV model Y. Pemotongan tersebut segera mengikuti tahun 2022 yang sulit bagi perusahaan, di mana itu jauh dari ekspektasi Wall Street. Namun, hal yang dilakukan Tesla gagal total dan merugi. Ini bisa jadi karena imbas mengkhianati Indonesia dan tidak jadi berinvestasi. Sahabat Bagi Media, seperti diketahui, tidak hanya Tesla, tetapi Amazon Web Services juga bakal berinvestasi di Malaysia. Tamparan keras bagi Indonesia. Amazon Web Services sebenarnya sudah menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah untuk mengembangkan investasi sejak tahun 2019 lalu. Namun, bulan Maret ini, Malaysia mengklaim AWS akan melakukan investasi di negeri jiran sebelum Tesla. Memang, Malaysia memang dalam investasi mobil listrik, namun perlu diingat, semua bahan berasal dari Indonesia.
Kalau perusahaan seperti Tesla dan AWS sudah tidak bisa memasok dan kehabisan bahan dari negara lain, Indonesia akan menjadi tujuan terakhir mereka untuk meminta bahan mentah. Dan pada saat itu, Indonesia sudah mandiri dan akan menolak perusahaan-perusahaan itu, dan mereka akan segera gulung tikar. Jadi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurra! Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good